ଏଇଠି ପଢା ସରିଲେ exam। କିନ୍ତୁ ତୁମର ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା ତୁମ କଲେଜରେ ତୁମ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଯୋଉ 5ଟି ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଯାକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉଟା ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବନି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏମସିକ୍ୟୁ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଯାଏ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ 5ଟା ଚାପ୍ଟର ଯଦି କଲେଜ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିବ ତା ଭିତରୁ ଆମେ 2ଟା ପଢେଇ ସାରିଛେ, ବାକି 3ଟା ପଢେଇବା। ଏଠି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ତ ଏଇଟା ଯେତିକି ଯେତିକି ତମର ପଢା ହେଇକି ଯାଉଛି ସେତିକି ସେତିକିର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଯୋଉଟା ପଢା ହେଇନି ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହବନି। ଠିକ ଅଛି? ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେବେ ହବ ପରୀକ୍ଷା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ବନେଇକି ଦେଇଥିବ ନା। ପ୍ରଥମଟା ତୁମର ହବ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ। ତାପରେ ଯୋଉଟା ହବ ଯେତିକି ପଢା ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ଆଜି ପଢିବା ଆମେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ହେଲା ବାଜୁଛି ଆଉ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସାବରମତୀ ମହାମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଜି। ତମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନା। ତମେ ଯୋଉ ପଢିନ ତମେ ପ୍ରଥମ ଦିଟା କୋଉ ଦିଟା? ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମର ନିର୍ବାସିତ ବିଳାପ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉଗୁଡା ଏବେଠୁ ଯୋଉଗୁଡା ଏବେ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ କରିବ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ କରିବ। ବାକି ଯୋଉ 3ଟା ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ପଢ। ସେଇ 2ଟା ଯଦି ତମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ହବ, ନହେଲେ ଟାଇମ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ ଯଦି ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନରେ ପଢେଇଦେବି। ହଉ ଆଜି ବିଷୟକୁ ଆସ। ସାବରମତୀ ମହାମାନବ ଚରଣ ତଳେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ପଢିଥିଲ କି ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ? ପଢିନ? ଠିକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ତ କବି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 1965 ମସିହାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମରାଙ୍କ ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁ। ତ ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। କଣ ତ ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ରଚନା ବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶେଷ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲଟା ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଇଠି ଯୋଉ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଯିଏକି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା କମିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡେ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁଆଡେ ଗଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଗୋଦାବରୀଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1938ରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ନାମରେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକାର ନାଁ, ପତ୍ରିକାଟିଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବାହାରେ, ସାପ୍ତାହିକ ହଉ, ମାସିକ ହଉ, ତ୍ରୈମାସିକ ହଉ, ବାର୍ଷିକ ହଉ, ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ଗୁଡା ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାଟେ ବାହାରିଥିଲା ବ୍ୟଙ୍ଗ, ସେଥିରେ ସବୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଗୁଡିକ ବାହାରେ। ତାର ନାଁ ହେଲା ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସେ, ବହୁତ ସମୟରେ ତମର ହାୟର ଷ୍ଟଡିରେ ବି ଆସେ, ତମର ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ କରିକି ମନେ ରଖିବ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ନାମରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ।
खाली व्यंगात्मक कटाक्ष विद्रूप भाया कविता गुड़िक स्थान पाऊला 1938 मसीह संपादित 1938 38 ना हाँ 1938 गोदावरी महापात्र निया खुंटा नामक गोटे व्यंग पत्रिकार संपादन करथिले। यही पत्रिका माध्यम प्रकाशित व्यंगात्मक कविता गुड़िक ओडिशार पुरबनी बेस आदृत हो काव्य प्रतिभा को आहरी प्रसारित करता बहुत व्यंगात्मक कविता काव्य कविता माने स्थान पाइथिला एवं ता द्वारा से बहुत सारा ओडिशा लोक मानकर मनर मध्ये रहिथिले। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर वंदे उत्कल जननी कविता पर गोदावरी शंकर उठ कंकाल कविताटी ओडिशार जनमानस स्वदेश प्रीतिर चिर जाग्रत आह्वान सृष्टि करिछि। निज देश प्रति भल पाइबा स्वदेश प्रीति तांकर आउ गोटे कविता जात करछि जेमिति आमे वंदे उत्कल जननी कार लक्ष्मीकांत महापात्रंकर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र वंदे उत्कल जननी को शुणिले आमर देश प्रेम मन भावना जागृत हुए। ठीक से भली उठ कंकाल गोटे कविता थिला एटा तुमर बर्णाली होता गोटे झीटा रिप्रेजेंट करूची जाइकिना ओडिशार सब गीत गुडी को ए गीतटा मध्ये गाइथिले से फेमस हेतानु सुनथिबो उठ कंकाल ना अच्छा घरे जदि थिबो केते बडे जीव यूट्यूब रे सर्च करिवो बर्णाली होतार ए गीतटा आसीबो से ओडिशार गीत गुडी को नेकिना बाहरे सब रिप्रेजेंट करूची से ए गीतटा मध्ये से प्रथमे गाइथिला। उठ कंकाल चिर श्रृंखला गोटे गीत बहुत सुंदर गीतटे सेटा मध्ये देखिबा आ मध्ये कैसेट हेकिना माने शॉर्ट जो पोएम हेकिना बाहर होची चारियाडे बाजुची मध्ये गोटे गोटे भलो भलो जगह रे इना बाजुची मध्ये नाही ठीक ताऊ तांकर आउ कोन संकलन कोन सब थिला तांकर कविता संकलन अर्थात वही सब बाहर करते ता भीतर बहुत गुडे कविता स्थान पाइथियो। ता भीतर प्रभात को तांकर कविता संकलन गुडी को मध्यरु प्रभात कुसुम हे मोर कलम मसिया गुडे को मध्य एटी देइछि तमे ताको मन रखिबो 1951 रे हे मोर कलम आउ हांडी साल विप्लव 1952 रे कंटा फूल 1958 उठ कंकाल रे कंकाल थिला 1961 रे प्रकाश पाइथिला एवं बंका व सीधा 1964 रे प्रकाश पाइथिला फूल फुटी थिला ता मध्ये गोटे कविता संकलन ता प्रकाश पाइथिला 1968 मसिया रे। ये सब थिला तांकर स्वरचित कविता संकलन गुडी को आगे के 68 जे फूल फुटी 1968 मसीह प्रकाशित होता किंतु से 1965 मसीह मरी जाइए। तो सी लेखिकी बहुत कवि कविता कवि हूँ लेखक हूँ आगु सपोज लिखिकी रखी था पांडुलिपि थाए किसी कारण जब भी मरी जाते भल लेखा था परवर्ती पर्यायर साहित्यिक मैंने प्रकाश करते जेहेतु ये जन एत फेमस राइटर थे हाँ फेमस राइटर थे लेखा गुड़ी आदृत होता ओडिया मान द्वारा तेणु करिकी से मृत्यु पर गोटे कविता संकलन प्रकाशित किछिटा लेखक अच्छा जो मैंने देह त्याग कर सबू पांडुर कहीं जड़े राइटर जिते लेखे से घर बसिक बहुत सारा लिखि किसी प्रकाशित किछिटा रखी था सी भावी था कि आगामी समय प्रकाश करी किंतु कौन ना कौन कारण से किसी गोटे इनसीडेंट मरी जाउची ताले कौन हुए तार संकलन गुडी आसी तार फैमिली मेंबर हुआ तो साहित्य संस्था गुडिक तांको लेखा को परवर्ती समय रे पुस्तक आकार रे प्रकाश करंती बाकी के मैगजीन रे खबर कागज रे प्रकाश मध्य करंती। तेणु तांकर जो शेषटी थिला फूल फुटी थिला 1968 मसिया रे सेते बेले को से देह त्याग करि सारथिले काना से 1965 मसिया रे देह त्याग कर। तो आज जो विषय आमे पढ़िबा ता विषय रे साबरमती महामानव चरण तले साबरमती महामानव कि से होचंते महात्मा गांधी। तेणु एठी कवि महात्मा गांधी को उद्देश्य रे कविताटी लिखिछंती। तो ए कविताटी तांकर आलोच्य कविताटी कोठू आसीची को कविता संकलन रो आसीची हे मोर कलम गोटे कविता संकलन गोटे कविता पुस्तक जोथरे कि अनेक गुडी कविता स्थान पाइथिला तन्मध्यरु ए साबरमती महामानव चरण तले गोटे अन्यतम कविता थिला। आ ए कविता सीए कहा को डेडिकेटेड करथिले महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को उद्देश्य तांकर जो तांकर अहिंसा नीति को आ तांकर जो चरख चलेबा सूता काटिबा काटी
काटी खाओ काटी 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 खाओ काटी खाओ काटी आगे कहली काटी बोली तमे कहछ ताले कोन काटी काटी कुटी वेरी गुड तेणु तांकर ए जो नीति की ता सहित अहिंसा नीति गुड़िक थिले ता ऊपर भावप्रवण हेकिना ए कवि लिखिचंती सुंदर कविताटी एही कवितारे महामानव महात्मा गांधी प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करे जेति काई ए समय बेलको महात्मा गांधी मरी सारिले जेतेबेले लिखिथिले गोदावरी समापत्र ए कविताटी सेतेबेलको महात्मा गांधी नथिले तेणु तांको श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिले ए कविता माध्यमरे गांधीजी पाद तले कोटी जन वंदना गान कर स्पर्श किभली हिमालय विगलित हुए बरफ जमी तरड़ी जाए किभली हिमालय भरी भली विराट बड़ बड़ पथर खंड माने बरफ खंड तरड़ी जाऊँगी ज्ञान करके तो अच्छे विषय प्रवेश तुम निजे पढ़ो कहीं सेम जिनसा कवितार बुझेदेवी तुम विषय प्रवेश निजे पढ़े थे कवितार बुझीच पढ़ीदे मिसेदेवे तुम डाउट गुड़ा क्लीयर हो जहाँ अच्छी कवितार से तेणु आम सीधा सड़क जा कविता को कवितार कौन लिखुंट गोदावरी महापात्र लिखुंट साबरमती महामानव चरण तले कोटी जनमन वंदना गान प्रवाह चले गए हिमाचल उच्छुले सागर विंध्य रसे निबिड़ तिमिर भेदिकी तरुण तपन हसे तो कौन कहते प्रथम कहते साबरमती महामानव चरण तले साबरमती कौ जगह अच्छी कौन से साबरमती गोटे आश्रम साबरमती नदी कूल महात्मा आश्रम करते तार साबरमती आश्रम गोटे नदी तार गुजरात रे गोटे प्रवाहित नदी गुजरात रे महात्मा गांधी कोठी जन्म ग्रहण करते तो तेणु करी से जगह से गोटे आश्रम करते साबरमती नदी कूल तट देश गोटे आश्रम बन जोटा कि साबरमती गुजरात में प्रवाहित गोटे नदी यह पश्चिम भारत एक प्रमुख नदी राजस्थान आरावली पर्वतमाला बाहर की गुजरात काम्बे निकट में अरब सागर में जाकि मिसी से नदी तार अर्थ नदीटा कौटी बाहरी कौटी मिसी सब गुड़ाक तुम बही लिखाई यही नदी तीर नदी कूल तटवर्ती अंचल महात्मा गांधी प्रतिष्ठा करते साबरमती आश्रमटी 1917 मसीह प्रतिष्ठित होता साबरमती आश्रम कहा द्वारा महात्मा गांधी द्वारा तो से जो लिखुं साबरमती महामानवर चरण तले साबरमती माने से साबरमती आश्रम जी बनई सी हूँ महामानव बोली तुलना करछंती गोदावरी समापात्र माने महापुरुष महामानव बोले महापुरुष गोटे विशिष्ट व्यक्ति साधारण व्यक्ति से नुहंती जार डाकरारे गोटे मात्र डाकरारे शह शह लोक पछरे जाइए आह्वान मानिकिना जाइए से केमिति लीडरशिप करथिबे से कोन केबे साधारण व्यक्तित्वटे हेइथिबे कि आमे तमे डाकिले हम सब केते लोक बाहर जिबे जिबे पुणी से समय इंग्रेजी लोग जो पाखे बंदूक गोला बारूद सब किसी से समय आम तुम जब डाक चल आम फाइट करवा माने एगेंस्ट आम किए जीव बाहर आम बचे आपे बचेले बापर ना घरे बसवा से तार जाऊ जाऊ जुआड़े जाऊ किंतु जो आवाजटा एत भल एत स्वर स्वर रे शह शह कोटी कोटी लोक भारतीय लोक पछरे जाते गोदावरी महापात्र से महात्मा गांधी उद्देश्य श्रद्धांजलि ज्ञापन करने उद्देश्य महामानव आख्या देइचंती अर्थात महापुरुष एक विशिष्ट पुरुष बोली विशिष्ट गुण संपन्न व्यक्तित्व से जड़े गोटे स्पेशल क्वालिटी थिला जो से डाकिला मन सह सह लोक पछ पछ जाउथि तेणु से महामानव चरण तले पाद तले से जेहेतु कौन से समर्पण भाव ये प्रकाश कर श्रद्धांजलि दौरान तेणुक कहते से साबरमती जी महामानव से साबरमती आश्रम जी महापुरुष विशिष्ट गुण संपन्न व्यक्तित्व महात्मा गांधी को पाद तले कौन हो कोटी जन मन वंदना गान प्रवाह चले पाद तले आज कोटी जन शह शह जनता कोटी कोटी लक्ष लक्ष कोटी कोटी पूरा भारतर आबाल वृद्ध वनिता समस्त जनता माने मन भीतर हृदय वंदना गान प्रभाव चले
वंदना गान करूछंती वंदना गान हिला तांको प्रति जेमति हम भगवान को पाखरे निजको समर्पण करिकि निजर निष्ठा को देखै कि वंदना गान करूछे भगवान को हम कोन आराधना करूछे ठीक सेमिति शह शह कोटि कोटि भारतीय सेही महात्मा गांधी को पाद तळे वंदना गान करछंती आ सेही गानटा केमिति लागुची प्रवाह चले प्रवाह माने निरवच्छिन्न गति माने बंद होउनी सेटा से जो गानटा बंद होउनी अटुनी निरवच्छिन्न भाव स्रोत परी धारा परी गड़ी चली चले गला जहां चली पारे क्षम अर्थात एठी कवि कहि पार उद्देश्य जो जो महामानव जो श्रेष्ठ पुरुष तांकर पाद तळे अर्पण करी आमे तांको हमर माने कृतज्ञता जणे कि से जेहेतु एते महान काम करिसेंती तांको पाद तळे आमे कृतज्ञता पूर्ण कृतज्ञता जणे कि तांको श्रद्धांजलि दउछु खाली मोर जो गीत माध्यम समग्र भारत कोटि कोटि जनमानस एते माने भाव भक्ति भरारे से तांको कृतज्ञता ज्ञापन करूछंती सते कि गोटे माने से स्रोतटा अटकुनी अविरत भाबरे चाली रहिछि तेनु सेति पय कहछंती तांको वंदनार गान कोटि कोटि जनमानकर वंदनार गान निरवच्छिन्न गति भाबरे अविरत चाली रहिछि सेटा बंद हो नाही गळे आ से जो गान रे से जो लोक जहा उद्देश्य कहउछंती महात्मा गांधी को उद्देश्य कहउछंती ना तबे तांको विषय कोन कहउछंती ना तांको कथा रे बा तांकर जो उत्तेजना पूर्ण वार्ता तांको कथाटा पूरा समग्र भारतर मन रे उत्तेजना सृष्टि करथिला एवं विद्रोह भाव सृष्टि करथिला जे आमे ही हमर स्वतंत्रता पई लढाई करी ता न हेले केही भी स्वतंत्रता 200 वर्षर ब्रिटिश शासन जगत भारतर लोक माने निष्कासित होतले ना 200 वर्ष गोटे बहुत बड़ अवधि ता भीतर कोन के उठिथिले जे हम चालो जीव फाइट करले जते बेले प्रथम करी कि इंग्रजी माने आसीले से माने किए भी गोटे साधारण जनता उठिथिले चला हम फाइट करबा जे नेतृत्व नैथिले कि नेले महात्मा जते नेले को संगे हम पिलु को सब सब कोटि कोटि बाहरले ता माने जे खाली कोटि को काम देश स्वाधीन होई जे आउरी बहुत सह सह फ्रीडम फाइटर अछंती किंतु जेहेतु आजि हमें ए विषय रे महात्मा गांधी के विषय रे पढुचे तो निहाती भाबरे तांको विषय रे हम अधिक चर्चा करबा किंतु तांको सहित बहुत फ्रीडम फाइटर बहुत स्वाधीनता संग्रामी थिले जे कि तांकर देश पई जीवन उत्सर्ग मध्ये करिसेंती ओडिसा रे भी बहुत अछंती तेणु से गले हिमाचल गले तरलिबा गलित हो माने नष्ट गलित माने कोन 25 नष्ट हो किंतु गले एठी गले अर्थ तरली दिबा बरफ खंडटा खंडे बरफ आउ से बरफटा तरली गला जो अर्थ रे तो गले हिमाचल हिमाचल कोन हिम हिम अंचल गुडी अर्थात एठी हिमाचल कहले कोटा बरफ अंचल गुडिक हिमाचल अर्थात बरफ अंचल बा तमे ताको कहि परिबो कोन हिमाचल पर्वत मध्ये कहि परिबो से जो सेठी सब बेले बरफपात होथाय तो सेही बरफपात अंचल गुडिक तरली जाय गळे हिमाचल अर्थात तरली जाय बरफ अंचल गुडिक सब तरली जीव आ उछुळे सागर सागर उछुळे जाय आहुरी अधिक समुद्र गुड़िक आहुरी उछुली जाए विंध्य लसे आ विंध्य पर्वतटी विंध्य हला कोन पर्वत विंध्य पर्वत मन लसे उल्लसित होई उठे लसे बा आनंदित हबा बा उल्लसित होई उठिबा निबिड़ तिमिर भेदी की तरुण तपन हसे अर्थात महात्मा गांधी एमिति गोटे मनुष्य थिले गोदावरी महापात्रंकर लसे लसे हेला उल्लसित हेबा आनंदित हेबा तो गोदावरी महापात्र महात्मा गांधी को लेके एमिति गोटे स्थान रे रखिचंती सते कि से कहउछंती सेही लोक जे एमिति गोटे लोक थिला जहार चरण तळे जहार पाद तळे शह शह कोटि कोटि लोक वंदना करूଥିଲେ जहा कि हिमालय माने बरफ अंचल मध्ये तरली जाउतिला विंध्य पर्वत मध्ये हसी की उल्लसित होइता आसुतिला एवं सागर मध्ये खुशी रे उछुली जाउतिला एभळे जणे व्यक्तित्व थिले महात्मा गांधी एवं निबिड़ आउ कोन होतिला निबिड़ तिमिर भेदी की तरुण तपन हसे निबिड़ होला घोर किटकिट पूरा अंधकार तिमिर होला अंधार भेदी की होला चिरी तरुण होला कोन नूतन सूर्य नुआ करी कि ना तरुण माने हम जदी कबे जुबा अवस्था को बुझौची किंतु तरुण सूर्य कहले नूतन सूर्य बा नुआ नुआ उठुथिबा सूर्य जे कि सकाळर सूर्य को हमें बुझेबा तरुण तपन हसे आउ से जो महात्मा गांधी उद्देश्य जेहेतु कहते ये तो हिमाचल हिम बरफ पात अंचल बरफ तरली जाए पाद तले आउ
पर्वत विंध्य पर्वत उल्लसित होई उठे ता सहित सागर मध्य उछुली जाए आउ कौन हुए तिमिर अंधार को निबिड़ तिमिर भोर किटिकिटी अंधार को चिरिकी अंधार बक्ष को भेद करिकी नूतन सूर्य मध्य हुई आसे एभଳି ଥିଲେ ହୋଇକି ହସୁଥାଏ एभଳି ଥିଲେ महात्मा गांधी कहार मतरे गोदावरीश महापात्रଙ୍କ मतरे तेणु सी महात्मा गांधीଙ୍କର जो चरण स्पर्शटाକୁ जो तांकर उपस्थितिटाକୁ एमिति गोटे सुंदर भाବରେ तुलना କରିଛନ୍ତି ସତେକି ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ସାଗର ଛୁଳୁଥିବା ସାଗର ହସୁଥିବା ପର୍ବତ ଏବଂ ଆକାଶର ନୂଆ କରି ଉଡୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ବରଫାଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ବରଫଟା ତରଳି ଆସୁଛି ସେମିତି ନୁହେଁ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ବରଫ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ ପର୍ବତ ତରଳୁ ଥାନ୍ତା ସାଗର ଉଛୁଳୁ ଥାନ୍ତା ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ମହାନ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେତିକି ମହାନତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁକରି ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବିଚିତ୍ରତମ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ପ୍ରବାହ ହେଲାନି ପ୍ରବାହ ଚଳେ ମାନେ ଚାଲିବା ଜୀବନ ଅବିରତ ଭାବରେ ଚାଲିବା चंचल हवा सबुबले चली रहिबा आ प्रवाह होला गोटे स्रोत बा धारा बा निरवच्छिन्न गति जो स्रोत को अटकई हबनी एही प्रवाह धारा कहिबार अर्थ लोक मानकर जो शह शह कोटि कोटि जनता मानकर मनर जो बंदन ध्यान करले ताहा निरवच्छिन्न भाବରେ ଚାଲିଥିଲା ଅବିରତର ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଚାଲିଥିଲା ନ ଅଟକୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଥିଲା तापरे हला एई सनातन कृषकवतीर शांत तटे केते होमानर जळिला मानव मुक्ति पथे पुणी कोन कहउचंती एई सनातन जो धर्म चिर वर्तमान जोटा सदा सनातन हमर जो सनातन धर्म तो एई सनातन कृषकवतीर शांत तटे कृषकवती नदी जो साबरमतीर महामान जो जो नदी कूଳରେ साबरमती आश्रमटा हेची तार से नदीर नाम होला वृषभवती नदी आगुरु सेटा राखी नदी ना रे थिला हां गोटे समय रे ताको राखी नदी बोली मध्य कहउतले एवं परवर्ती समय रे वृषभवती नाम तार नाम मध्य देई होइत्रे हां लास्ट को देई जे नदीर एई नदीर नाम पर जो वेद चारिटा अछि ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद चतुर्वेद तापर ऋग्वेद ए नदीर ना रे ना विषय टिके अल्प किछि उल्लेख करा जायछि संभवतः ए नदीर नाम भगर बा राखी नदी भगर नदी केहि ताको भगर नदी को केहि ताको राखी नदी बोली कहंती थानेश्वर 13 माइल दक्षिण रे बहुछि महाभारत रे एही नदी कुरुक्षेत्र रे अंतर्गत थिबार वर्णित होइछि कुरुक्षेत्र पाखा पाखी थिला बोली महाभारत रे एटा वर्णना करा जायछि ए नदी विषय मत महाभारत रे सम्यक धारणा रही तेणु पश्चिम सरस्वती पूर्व वृषभवती नदी मध्यस्थ अंचल को आर्यवर्त करा नदी तीर प्राचीन मुनि ऋषि मानव जातिर मंगल अनेक यागयज्ञ तो यही धाड़ी लेखा यही सनातन वृषभवती शांत तटे केते होमानल जलिला मानव मुक्ति पथे तो प्राचीन जुगरे पुरातन जुगरे आगुरु जेतेबेले मुनि ऋषि समय थिला सेते बेले बहुत बड़ बड़ मुनि ऋषि माने जनकल्याण पाए कि सब लोक मानकर हित साधन पाए कि सेही नदी कूल रे बसिकिना होमानल अर्थात यागयज्ञ करुथिले होम अनल होमानल होमयुक्त अनल जो निया होम काठ करबा यागयज्ञ करबा तरे निया दरकार यागयज्ञ हां होमानल है होम रे जळुथिबा होमानल अर्थ होम रे जळुथिबा अनल बा निया ताकू कहते होमानल सेटा केते बेले हो जते यज्ञ हुए यज्ञ संजोग करा जे काठ थुआ हला दिया पगाडी की जो यागयज्ञ हुए सेटा को सही उद्देश्य रे एके कहै छै तबे कहउछथि एई जो सनातन धर्म रे हमर प्राचीन सनातन धर्म रे पुराना मुनि ऋषि ने प्राचीन जुगर मुनि ऋषि ने एई वृषभवती रो शांत तट हला कूल रे ए जो शांत नीरव एठी किछि लोक नाहंती जनगहଳି ना एई बडे बडे शांत परिवेश रे आगुरु पुराना जुगर रे सब केते होमानल जळिथिला मुनि ऋषि ने केते यागयज्ञ करिथिले मानवर मुक्ति पथे मानव समाज रे कल्याण पाई मानव लोक माने मानव जातिर मुक्ति पाई एवं सेही जातिर कल्याण पाई पुरातन जुगरे बहुत मुनि ऋषि माने एही वृषभवती नदीर तटदेश रे बसिकी शांत तटदेश रे बसिकिना बहुत गुडाए होमयज्ञ मध्ये करिथिले
ତେବେ ବନଗିରି ନବ ଶୁଣିଲା ମାନବ ମାଙ୍ଗଳିକ ଏଇ ପଥେ ପଥେ ଘେନି ଗଲେ କେତେ ଜୟ ତିଲକ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ହୋମାନଳ ତ ଜଳିଥିଲା ଯେ ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଉ କୋଉମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ପୁରାତନ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହୋମ କରିଥିଲେ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ? ଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଯେ କି ସମଗ୍ର ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ତ ସେଇ ବଣଗିରି ଦେଇକି ସେ ଯୋଉ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି। କୋଉ ପାଖ ନା ଦୃଶ୍ୟବତୀର ନଦୀର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କଥା, ସେଠିକାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଥିବା ବନଗିରି, ବନ ହେଲା ବଣ, ଗିରି ହେଲା ପର୍ବତ, ଅର୍ଥାତ ଅରଣ୍ୟ, ପାହାଡ, ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ସେଠିକାର, ସେଇପଟେ ନଭ ସେଇଠିକାର ବଣ, ସେଇଠିକାର ଅରଣ୍ୟ, ପାହାଡ, ନଭ ହେଲା ଆକାଶ, ଏ ସମସ୍ତ ଶୁଣିଲା ମାନବ ମାଙ୍ଗଳିକ। ମାନବ ମାଙ୍ଗଳିକ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ କାରକ ଧ୍ୱନି, ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି, ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ବା ମଙ୍ଗଳ କାରକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ସେଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ କଣ ପାଇଁ ପାଠ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନବ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକୁ କୁହାଯିବ ମାଙ୍ଗଳିକ ଧ୍ୱନି, ବା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବାହାରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆମେ ମଙ୍ଗଳକାରକ ଧ୍ୱନି। ତ ତେବେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବା ଯୋଉ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ପାଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳକାରକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବଣ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ଆକାଶ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ବନଗିରି ନଭ ଶୁଣିଲା ମାନବ ମାଙ୍ଗଳିକ, ସେଇ ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ ଏଇଠିକାର ଅରଣ୍ୟ, ଏଇଠିକାର ପାହାଡ ଆଉ ଏଇ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଥେ ପଥେ ଘେନି ଗଲେ କେତେ ଜୟ ତିଲକ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଟ ଦେଖିକି କେତେ ଜୟ ତିଲକ, ମାନେ ଆମରି ଦେଶର ରାଜା ମାନେ କେତେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଜୟ ତିଲକ ଲଗେଇକି ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଟରେ ଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଏଇ ପଥେ ପଥେ ଘେନି ଗଲେ କେତେ ଘେନିକି ଗଲେ ବିଜୟର ଟୀକା ନେଇକି ଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମହାଭାରତର ଯୁଗ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଛି। ମାନେ ଏଇ ନଦୀର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ବିଜୟ ଟୀକା ନେଇକି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ରାଜା ଝଗଡା ଲାଗିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ, ଯିଏ ଜିତିଲା ସେ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି କରିକି ତାର ଶଙ୍ଖ ହୁଳିଆ ବଜେଇକି ଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନିଟା, ବିଜୟ ତିଲକଟା, ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଟୀକା, ବିଜୟରେ ଟୀକା ଲଗାଯାଏ, ବିଜୟ ଟୀକା ବା ବିଜୟ ତିଲକ ଲଗାଯାଏ। ତ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି କେତେ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଜୟ ତିଲକ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କଥା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପୁରାତନ ଯୁଗର କିଛିଟା ଐତିହାସିକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଡିକିନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ କି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇପଟେ କେତେ ରାଜା ରାଜୁଡା ବିଜୟ ତିଲକ ଦେଇକିନା ଜୟ କରିକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ କେତେ ହୁମାନଳ ଜଳିଛି, ତମର ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି, ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି କବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ବାଛିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚଲେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଥିଲା ଆଗରୁ। ତେବେ ଲାଗିଲା ସମର ଜାଗିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଦେବତା ଥରେ, ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା କପିଳା ବାସ୍ତୁ ତେଜିକି ଦୂରେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ସେଇ ପୁରାତନ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇକି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଲାଗିଲା ସମର, ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା, ସମର ଲାଗିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ଆଗରୁ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ଜାଗିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଦେବତା ଥରେ, ଆଉ ସେଇ ଏଇଠି କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଦ୍ୱାରକା ଦେଶ ଲଗିଲା ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଇଥିଲା ନା, ସେଇ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମହାଭାରତ ସମର, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରିକା ଦେବତା କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଦ୍ୱାରିକା ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ।
कौन करथिले से अर्जुनकर सारथी साजिथिले तेणु अर्जुनकर सारथी हेले मध्ये से महाभारत युद्ध उपस्थित थिले युद्धरे से उपस्थित थिले भाग थिले तेणु से तांको कुछ कुआ जाउची जे जेतेबेले समर लागिथिले जेतेबेले युद्ध लागिथिला सेतेबेले मध्ये गोटे थरा कोन हेतला ना श्री कृष्ण मध्ये से युद्धरे उपस्थित थिले मागिले आउ कोन हेतला एई जागा एटे कहबार उद्देश्य महाभारत युद्ध तो केबे कर घटना एटी कवि काहे की कहउचंती जाकी सेतेबेले को स्वाधीनता करी स्त्रीबा परवर्ती समय महात्मा गांधी कर छले किंतु ता मध्ये से महाभारत युद्ध कथा एटी पय कहउचंती काहे से जागा रो वैल्यू बढ़ेबा पई महात्मा गांधी एमिति जागा रे आश्रम गले काहे कि भारत रो केते जागा पड़ुचे आउ कते कले सेठी काहे कले आ जदी कले सेही जागा सहित ऐतिहासिक संपर्क कोन अछि पौराणिक संपर्क कोन अछि आ से जागार आउ केते महात्मा बढ़िबो सेही पई कवि कोन कले पुराण कथा को प्राचीन धारा को बा प्राचीन ऐतिहासिक बोधटा को आनि के जोड़िले सेही स्थान रे आ सत कथा मध्ये सेही जगह रे से जो पाखापाखी अंचल दृश्यवती नदी रो पाखापाखी अंचल रे जेहेतु महाभारत हेइतिला तेणु महाभारत गोटे हमर पौराणिक प्रसिद्ध ग्रंथ तार चैप्टर टी को आनि जोड़ी चंती काहे ना दृश्यवती नदी से जागा रे आउ टिके इंपोर्टेंस दबा पई आउ टिके तांकर महात्म्यटा को बढ़ेबा पई तेणु से कथा प्रथम तो कहउछंती जे सेही समय रे से जागा रे गोटे थोर युद्ध लागितिला जोटी कि स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध रे अवतरण करथिले ता सहित आउ कोन घटितिला पुणी हेतला मागिले भिक्षा कपिल वास्तु देखि दूरे पुणी आसले गौतम बुद्धଙ୍କ कथा सते कि एटी अवतार माने भगवान को गौतम का अवतार कि तेणु करी कुछ प्रथम कृष्ण घरे सांबा ता परवर्ती समय रे कोन हेतिला गौतम बुद्धଙ୍କ नाम सुनिचो थिला ना डाक नाम कोन थिला ता डाक नाम सिद्धार्थ ना हां बाल्यकाल थिला ना हां तापरे नाम हो गला गौतम बुद्ध नहीं काहे कि से प्रसिद्ध गौतम बुद्ध जो नाटा आज हम सुनुचे काहे कोन केते प्रसिद्ध लाभ करले बौद्ध धर्म रा प्रतिष्ठा करले आउ केते किंतु ऐतिहासिक कथा छाड़ी के चालू थे कपिल वस्तु ले छाड़ी के चालू थे कि पूरा से गोटे राज परिवार चाहते आराम रे अति एज आमे तांकर जीवन अतिबाहित करि पारि थांते किंतु से तांकर जीवनटा को राजभोग्य रे त्याग न करती से माने निज को नियोजित न करती छाड़ी की चाली जाए कपिल वस्तु को त्याग करी राज्य राज्य बापा मां पूरा समग्र राज्य ए सारा हमर जीवन विलास वेशन बोली जीवन सब किछि त्याग करी से चली जाइले भिक्षा मांगिबा पई काहे की भिक्षा मांगिबे जन कल्याण पई ना काहे जन कल्याण पई ही से भिक्षा मांगिले तबे सेही कथा मध कह जाईची मागिले भिक्षा कपिल वास्तु तेजी के दूरे के से कपिल वस्तु राज्यटाकू त्याग करिकी तेजी हैला त्याग करिकी अति दूर को जाईकी से मध्य गौतम बुद्ध मध्य भिक्षा मागितिले कोन पई जन कल्याण पई कृष्ण काहे की महाभारत में शामिल थिले जन कल्याण पई तो कपिल वस्तु त्याग करिकी गौतम बुद्ध काहे की भिक्षा मागितिले ता मध्य जन कल्याण पई आउ मुनि ऋषि माने प्राचीन देशर जो मुनि समय मुनि ऋषि माने हमाने कहले ता मध्य जन कल्याण पई पूर्व सागर तीर चहलाई केउ निमाई भीतरी चलीले परम काम्य मानव पई पुनी निमाई कर जेमनको कथा चैतन्य चैतन्य को नाम मध्य सुनथिबो सबसे इतिहास रे पढिले चैतन्य को नाम सुनथिबो श्री चैतन्य सुनछ ना इतिहास रे से ताको निमाई मध्य डाकंती पूर्व सागर से पूर्व सागर रा तीर वाला कुलवर्ती अंचल रे लोक से होचंती निमाई बा चैतन्य श्री चैतन्य से कोन पे प्रसिद्ध कोन करथले ये तो थिले तमरो गौतम बुद्ध थिले बौद्ध धर्म आउ श्री चैतन्य कोन पे भक्ति धर्म भक्ति आंदोलन भक्ति धर्म माने इतिहास टिके ना थिला नै भक्ति धर्म रे पुरोधा थिले श्री चैतन्य भक्ति धर्म रे पुरोधा थिले श्री चैतन्य अष्टम फॉर्म में थिबो अष्टम नवम दशम रे बेसी न थाई पर टिके थिबो भक्ति धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म सब धर्म रो अल्प अल्प थिला मने नथुवा से होचंती निमाई बा श्री चैतन्य से मध्य भक्ति आंदोलन रो पुरोधा थिले
ସିଏ ବି ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଚାରିଆଡେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିଲେ ବା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲେ ପରମ କାମ୍ୟ ମାନବ ପାଇଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରମ କାମ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଭକ୍ତି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କବି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସିଏ ତ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗର ଜନକଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଲେ ଆମର ମୁନି ଋଷି, ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷି ଗଣ, ତା ସହିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ନିମାଇ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏଠି କବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତୁଳନା କରୁଛି। ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁରି ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇ ସବୁରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମହାପୁରୁଷ କଥା ଆଜି କବି କହୁଛନ୍ତି, ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହେ ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ବରଣ ଆଜି, ଅର୍ଥାତ ବରଣ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଦି ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବରଣ କରିବା, ବର ଖୁସିରେ ବରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯୋଉମାନେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ, ତୁମ ବରଣ ଆଜି, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ହଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ କଥା କିଛି କହିଲି, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି, ସେ କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରାତନ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ କିନା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ନା ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସମଗ୍ର ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ବିଷୟଠୁ ମାନଙ୍କ କଥା କବି ଯୋଉ କହିଲେ, କବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତୁମେ ହଉଛ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସବୁରି ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀ ତୁମ ବରଣ ଆଜି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖେଇଛ, ସେଠୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ସାଦର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ। ଡାକଇ ଦଳିତ ପର ପଦାନତ ମାନବରାଜି, ତେଣୁ ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଏଇ କଥା, ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କିଏ ତମକୁ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଦଳିତ ମାନେ, ଡାକ ଦଳିତ, ଦଳିତ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସବୁ ଛଡେଇ ନିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଯୋଉମାନେ ଦି ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବା ପୁଞ୍ଜିପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଦଳିତ। ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖଟାନ୍ତି, ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ଏଇ ଯୋଉ ତମ ଇତିହାସ, ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଶାସକ ଶାସିତ ସିଏ ନୁହେଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଶାସକ ଶାସିତ କଣ ନା, ଶାସକ ଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦଳିତ ମାନେ। ଆଉ ପର ପଦାନତ, ପର ପଦାନତ, ପର ହେଲା ଅନ୍ୟ, ପଦା ହେଲା ପାଦ, ନତ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା, ପର ପଦାନତ ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦାସତ୍ୱ ଭାବ। ତ ଏଇ ପର ପଦାନତ କହିଲେ ପରାଧୀନତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଦାସତ୍ୱ କଥା। ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦାସ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ହଉ ବା ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହଉ ବା ଯୋଉ ରାଜା ରାଜୁଡାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଦାସତ୍ୱ ହେଇକି ପରାଧୀନତା ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଥିଲେ, ଦଳିତ ଥିଲେ, ସେଇ ମାନବରାଜି, ମାନବରାଜି ହେଲା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି। କୋଉ ମାନବ ଜାତି? ସେଇ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦଳିତ, ପରାଧୀନ, ଦାସତ୍ୱ ଥିବା ମାନବ ଜାତି ମାନେ ତୁମକୁ ମହାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମର ଲଢେଇ। ଏ ପେଜ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର? ବୁଝି ହେଲା ନା ପାରୁନି, ହଉନି, ବୁଝି ହଉନି ତମକୁ? ଯୋଉଟା ବୁଝି ହଉନି ଦେଖିକି କୁହ, କୋଉ ଧାଡି କି କୋଉ ଶବ୍ଦ ବୁଝି ହଉନି ଦେଖିକି। କପିଳ ବସ୍ତୁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ହଁ, କପିଳ ବସ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ, ଜାଗା ସ୍ଥାନ କପିଳ ବସ୍ତୁ।
ଯୋଉଠିକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ସେଇଠି ସେଠାର ରାଜା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କପିଳବସ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କ ଘର, ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ରହିକି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ରାଜ ତ୍ୟାଗ କରିକି, ରାଜଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ କିନା। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ ନାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଟା ଲାଇନ ଅଛି, ସାବରମତୀ ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ କୋଟି ଜନମନ ବନ୍ଦନା ଗାନ ପ୍ରବାହ ଚଳେ। ତ କହୁଛନ୍ତି ସାବରମତୀର ମହାମାନବ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଚରଣ ତଳେ ହେଲା ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଜନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଦନା ଗାନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଗାନର ପ୍ରବାହଟା ଏତେ, ସ୍ରୋତଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଯେ ତାର ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସେଇ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବୁଝିଲ? ବୁଝିଲ ନା? ଆଗକୁ ଯିବା ନା ଡାଉଟ ଅଛି? ତମେ ନୂଆ ଆସିଲ, ଆଗରୁ କ୍ଲାସ କରୁଛ, ଆଜି କଣ ଡେରି? ଏଇ କଥା କଥା ଘେନି ଗଲେ କେତେ ବନଗିରି ନବ ଶୁଣିଲା ମାନମଙ୍ଗା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ, ଯୋଉ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବୃଷଭବତୀ ନଦୀ କୂଳରେ, ଯୋଉ ଶାନ୍ତ କୂଳରେ, ମାନେ ଲୋକ ନଥିବେ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ କଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନଥିବ, ସେଇଭଳି ଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ପରିବେଶର କୂଳରେ, ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ହୋମାଜଳ, ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ପୁରାତନ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କରୁଥିଲେ ନା, ତ ସେଇ ନାଁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ଥିବା, ସେଇ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବଣ, ପର୍ବତ, ଗିରି ହେଲା ପର୍ବତ, ଆଉ ନଭ ହେଲା ଆକାଶ, ସେ ସବୁ ମାନବଙ୍କର, ମାନବ ମଙ୍ଗଳିକଟାକୁ, ମାନବର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ଗାଥାଟାକୁ ସିଏ ଶୁଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବସିକି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନବ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଗାଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ଆକାଶ, ସେ ସମସ୍ତ ମାନେ ସେ ଜନମଙ୍ଗଳ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପାଖ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ନେଇକି, ବିଜୟ ଟିକା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଜନ କଲ୍ୟାଣ ହିତ କଥା ଗୁଡିକ ବା ନା ଧାଡି କଣ ଅଛି, ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ମଙ୍ଗଳ କାରକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହବ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ହବ, ତ ମଣିଷ ତ ଶୁଣିବେ, ଏଠିକାର ଏ ସବୁ ନିର୍ଜୀବ, କିନ୍ତୁ କବି ଟେ ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ଦେଖେନି ନା। କବି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ମଣିଷ ସମେତ ଏଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ସିନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତମେ ପାଖ, ତମେ ଆସ ଆସ, ବୁଝିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା ତ? ହଁ ସେ ନା କହୁନା, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବ। ଯୋଉ ବସି ପଡୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚାଲିବ ନା। ତାପରେ ହେଲା ପାଲଟି ଗଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ସାବରମତୀ, ସବୁରି ମରମେ ଜଳାଇ ତୁମର ଜୀବନ କଥା। ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀଟା, ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀ ଥିଲା ଗୁଜୁରାଟରେ, ସେଇ ନଦୀଟା ପାଲଟି ଗଲା ସାବରମତୀ, ତାର ନାଁ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମଟା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀଟା ସାବରମତୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାବରମତୀ ନଦୀ ହେଇଗଲା। ପାଲଟି ଗଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ଏ ସାବରମତୀ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ପୁରାଣରେ ଦୃଶ୍ୟବତୀ, ସେଇଟା ବି ଏଇ ସାବରମତୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁରି ମରମେ ଜଳାଇ ତୁମର ଜୀବନ ଗତି, ଆଉ ସବୁରି ମରମେ, ସବୁରି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମରମ ହେଲା ହୃଦୟରେ, ମର୍ମରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜଳୁଛି ତୁମର ଜୀବନ ଗତି।
जीवनवती ये कौन जीवन गोटे किसी गति अच्छी निआ अच्छी ना जीवनवती कहले ये कौन बुझे महानता जो महान अहिंसा बड़े पूरा लोक मान निजर करके गोटे सूतार बांधिकी निज पक्षर जो चलेबा अहिंसा नीति आचरण करवा से तुम जो महानता गुड़िक प्रत्येक जनमानसर हृदय तुम्हें जलई दे जाइए भी लिखबनी केबे तुम भूली पार महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन करते भूल ना आगे भूल नेक्स्ट 10टा जेनेरेशन पर से कौन भूल कि भूलबेनि से सबुदिन इतिहास लेखाई रहीगला तेणु कोटि गरीब अश्रु पारिल कंठमाला लक्षे बिहिल निर्यातनार दहन जाए महात्मा गांधी जो निर्यातना सही जो कष्ट सही स्वाधीनता कौन ये सहजरे मिलगला कि हाँ चल फाइट कर एका संगे एकजुट होगा जिद्दी करके बसिल मिलଯିव आजिकल जमी गोटे कौन घटना मिले सरकार जो बसी पड़ो किसी लाभ दी दिन 3 दिन बस सरकार कमिटमेंट करदेला हाँ गला उठी सैला से हेले हेले नहेले नहीं से भली होता सेमिति जदि हेइता आज भी हम देश पराधीन था केते कष्ट करिया पड़ी प्रत्येक लोक प्रत्येक स्वाधीनता संग्रामी केते कष्ट पाइछन्ती ताहा वर्णना करबा मध्य सहज सापेक्ष तेणु से कष्ट कथा से स्वाधीनता संग्राम महात्मा गांधी जो कष्ट सही केबे मार खा बेत कोटि गरीब लोकंर लुह को अश्रु को कंठर माला सदृश अर्थात अन्य दुख को निजर दुख बोली जो भावी कोटि कोटि गरीब भारतीय लोकंर दुख को जितेबाला तुम निज दुख बोली भावीदेल ताले तुम कोटि कोटि लोकंर दुख को माला सदृश पिंधिदेल पेकर माला पकईदेवा जी बढ़िया लगे माला ठीक से गरीब निष्पेषित लोक मान दुख को निज दुख भाविकी दुखरे कष्ट ठिया सेवा सहीटा कहते कोटि कोटि गरीबर लुह को तुम्हें निज लुह बोली भाव कोटि कोटि गरीबर दुख को तुम्हें निजर दुख बोली मानिदेल तुम्हें कंठर माला सदृश करनेल आउ कौन कर बखे बहिल निर्यातनार दहन जाला बखे है हृदय छाती बहिल है धारण कल निर्यातना केते कष्ट निर्यातना तुम टर्चर टर्चर हवा कष्ट दहन जाला दहन माने पोड़ीबार जालाटा जिते कष्ट माने अर्थात तुम हाथटा जदि कटिଯିव जी कष्ट हेनी तुम हाथटा जदि सेतिकी मात्रा पोड़ीजिव ताको 100 गुणा अधिक कष्ट वन खंडिया बेसी कष्ट हुए कटिगला हाथ कटि कष्ट हेबनी हाथटा कटि होछि पड़ी खंडिया कष्ट हेबनी जदि सेतिकी पोड़ी देथिबो ताको बेसी कष्ट हो काने खंडिया तो पड़ी ऊपर चमड़ा किछि खंडी होछि से अल्प दिन सिपि जो किंतु पोड़ाटा पूरा भीतर टिश्यू को डैमेज कर देता है तेणु करके पोड़ा का बेसी कष्ट दिए खंडिया खबर जी कष्ट ना पोड़ा बेसी कष्ट दिए तेणु देखि दहन जाला सदृश कष्ट अर्थात पोड़ी जो कष्टटा जो जालाटा जेति ता सब कवि तुलना करछि तुम एते कष्ट सहिच आ एते निर्यातना सहिच जोटा कि से जो कष्टटा दहन रो ज्वाला सदृश निष्पेषितर आसन करिल कुसुममय फूलके भीतरी सत्य शांति की बराबर तमे ये जो जाला सही कष्ट जंत्रणा सही निष्पेषित वाला दलित निर्यातित जो माने निर्यातना पाइचंती कष्ट पाइचंती दलित सेई मानकर आसन करिल कुसुममय तो सेई मानकर जो स्थानटा को से मानकर आसनटा को तमे फूलमय कर देलो कुसुममय फूलमय कर देलो फूलके भीतरी सत्य शांति की बराबर फूल के अति आनंद भीतरी है बांटी कौन बांटी चलिल तुम सत्य शांति अति बरा भय है अभय दान अर्थात तुम सत्य और शांति अभय बांटी चलिल अभय दबा मैं आशीर्वाद दान करवा अभय मुद्राटा कोटा ये भाया ना
तथास्तु जोटा कहते भगवान आमर जदि भगवान आशीर्वाद दौरान ताले अभय मुद्रा जोटा थाए हाथ बढ़े देगी तथास्तु जो कहवा अन्य को आशीर्वाद दवा तो ये कौन बांटी चलिए अभय बांटी चलिए सत्य आउ शांतिर बराबर बांटी चलिए सत्य आउ शांतिर अभय बांटी चलिए जहाँ से गरीब दलित निष्पेषित लोकंर आसन को स्थान को सुरक्षित करने कहीं से माने जो माने कि निजे लड़ी पारु नथले सेमानकु तमे साहस जोगैथिलो लड़िबा पई कि अन्याय विरुद्ध हला एतिकी थाओ पढी के आसीबा अभय पराभय माने अभय बांटीबा शांति और सत्य रो अभय अर्थात तमे हां कहे कंठमाला कंठमाला सीधा अर्थ साहित्य अर्थ गले एटा कौन कहल रूपक धर्मी साहित्य कंठमाला कहले तो मुखर माला किंतु एटा जो कंठमाला धाड़ीटा पूरा कौन कहउछंती कोटि गरीब अश्रु कहले कंठमाला अर्थात कोटि कोटि गरीब जनता निष्पेषित लोक मानकर दुख गुडी को अश्रु को तुमे निजर दुख बोली मानि ने कंठमाला करे देले अर्थात तुमे ताको दुख को निज दुख बोली मानि जा कोटि गरीबर अश्रु करिले कंठमाला कहले कंठ होला बेक बेकर माला को कहे एठी तो फूल काई किछि दरकार नै तेनु कोटि गरीबर अश्रु कोटि कोटि दुखी दरिद्र मानकर लुह को तुमे कंठमाला करदेले अर्थात निजर करिने निजर कल निज अन्यर गरीबर दुख को निज दुख बक्षे बहिल हृदय रे बहिल है धारण कर निर्यातनार दहन जला अर्थात तमे से लोक मान दुख कष्ट को निजर बोली भाविकी निज हृदय रे अति निर्यातना दहन जाला भली अर्थात अति कषण कष्ट आहुरी कष्ट निर्यातना को कष्ट को निजर बक्षरे धारण कल निजे निज उपरକୁ नहीं गल अर्थात मुझे कहबी गोटे 10टा लोक दुख कष्ट अच्छा तो मुझे 10टा लोकर दुख को निज दुख बोली भाविकी लड़ाई करी माड़ खाइबी जेल जीवी तार अर्थ ସେଇଆ जे तुमे अन्य मानक कि निज को कष्ट देवा समर्पण आरे पढ़ी को आसीबो एतिक पाठ आरे क्लास जो न बुझी को पचारिबो ए विषयटा नय को पचारिबो